Eyo guys, ito pa guys, nagdidilig po si Daddy Clinton guys. Didilig po ng tabako guys. Oh. Ito po guys, mga ano na guys, mga tabako namin guys. Buti na lang hindi po nasira lahat ng bagyo guys. Didilig po guys si Daddy Clinton guys. Nagdidilig po guys. Po guys, so yan po guys, nagbunot po ng damo si Ate Aida guys. Po guys, so hello guys. po guys, Linis po tayo ng tabako para malinis po. Ito po, para mabilis lumaki. Yan. Para may maitanim na guys. Para pwede na tayo tatanim na po guys, malapit na magtanim guys. po. Po guys, oh, yan po guys, Ito po, mga damo daming guys. dumi po guys, oh. Kaya linisan po namin para mabilis lumaki. Mga damo guys, yan. Yan po guys. Guys. Yan po. Yan po guys. Oh, yan po guys. Oh. 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 Maraming damo guys. Ako, dami po kasing damo. Kaya ito, dapat natin linisan guys, oh. Para mas lalong lumaki. Magtatanim na po tayo. Para makapagtanim na guys. Yan po si, yan po guys, oh, yan po guys si Daddy Clinton. Nagdidilig po guys. Yan po guys si Jasper. Yan po guys, oh, solid followers. Shoutout sa iyo. Yan Jasper yun. Po guys, oh. Oh. Yan po guys, sa mga ano din po guys, sa mga teachers dito sa Arengay La Union, sa Barangay Santa Lucia guys. Shoutout po sa inyong lahat guys. Alam ko pong nanonood kayo guys, mga teachers po dito sa Arengay, mga teachers po sa Barangay Santa Lucia guys, Arengay La Union, dito po sa amin guys, Santa Lucia. Oh, yan po guys, oh. Katrabaho ko sa Larinas Food House. Salida kayo, maglinis tayo guys. Oh, yan po Sila guys. Mary Joy, Ate Ina, Auntie Mila, Ate Lisa, dun sa Food House, tsaka sa bread section, Oo. sa Tinapayan, May kayon. Christina, Glenda, at Mary Ann Larena. Salida kayo, maglinis tayo guys. Yan. Samahan nyo ako. May kayon mga manang. May kigdalos di ko an ruot. Di tabako. Di palakay. Ado ruot na ngay. Po guys. Sa ano, sa gustong kumain sa Larenas Food House po, punta po kayo, masasarap po ang mga luto doon, merienda. At gusto nyo pong bumili ng mga tinapay, doon po kila Christina at Glenda at saka Mary Ann Larenas, doon po. Hanapin nyo lang po ako doon. Po guys. So, ano po guys? Po guys, dito na lamang po guys. Daddy GR nyo po. Taida. Peace out.